Sen mulberry guys. Nanay siya hinog guys. So lami kani siya guys no. So let's take a taste. Taste. Sure. So what guys no. So mo din yung mulberry dai. So hinog na siya no. Lami. Ano guys, mulberries. Some mulberries in the farm. Fresh from the farm guys. Ano to? Wala man no guys. To ara guys. Hey guys, hinog guys. Kapag di guys ha? Saan di guys? Miyoy. Nami siya guys. Pag dili pa siya hinog guys, ganing dili pa siya murag violet bitaw. Aslom siya, aslom pero ngayon na siya oh. Namis kayo guys. So unsa na? Palit na. Sure.